Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Kita teruskan dengan subtopik 14.3 iaitu Molecular Kinetic Energy and Internal Energy. Molecular Kinetic Energy adalah K. Internal Energy adalah U. So K is the molecular kinetic energy ni spesifik untuk molekul. Kinetic energy bagi molekul. Sebab tu nama dia molecular. Dia just macam kinetic energy yang biasalah, tapi kalau kinetic energy yang kita dah belajar adalah untuk objek yang besar. Tapi untuk kes bagi molekul, nama dia is molecular kinetic energy. Okay, jadi kat sini ada beberapa lah jenis kinetic energy yang kita akan nampak. So yang mana salah satunya adalah kinetic energy for translational kinetic energy. Okay, jadi untuk learning outcome yang pertama, kita akan discuss apakah itu translational kinetic energy. Simbol translational kinetic energy adalah KTR. TR is stand for translational. Okay, yang kedua kita akan discuss apakah itu internal energy. Okay, internal energy adalah U. Okay, ini adalah equation bagi internal energy. Dan kita akan solve problem yang berkaitan dengan internal energy dan juga translational kinetic energy. So, apakah itu maksud translational kinetic energy? Translational adalah linear. Okay, pergerakan secara linear. Linear motion. Bermaksud sesuatu partikel tu dia bergerak secara linear. Okay, so ni adalah satu atom. So bila dia bergerak secara linear along x-axis, katakan ini y-axis dan ni adalah z-axis. So bila dia boleh bergerak secara linearly along x-axis, okay, so pergerakan dia kanan dan kiri along x-axis or linearly along y-axis or linearly along z-axis, so itu nama dia translational kinetic energy. Okay, jadi kat sini konsep dia adalah translational kinetic energy, dia berkadar langsung dengan temperature. Jadi molekul akan bergerak lebih laju bila kita tinggikan temperature. Okay, so ada beberapa equation untuk translational kinetic energy. Okay, bagi satu molecule of gas, so N is 1. So equation bagi translational kinetic energy iaitu KTR, tak nampak sangat So KTR adalah bersamaan dengan 3/2 darab dengan K darab dengan temperature. So K di sini adalah Boltzmann constant. Ni nilai Boltzmann constant. Okay, Boltzmann constant. Okay, dan nilai K adalah 1.38 eksponen negatif 23. Kenapa dapat nilai tersebut? Sebab daripada equation R per NA. R is the Rayleigh constant, molar gas constant iaitu 8.31, NA is the Avogadro number iaitu 6.02 eksponen 23. So bahagikan 8.31 dengan 6.02 eksponen 23, so kita dapat nilai K. So katakan dalam soalan diberi satu atom of oxygen molecule bergerak dalam satu container pada suhu temperature dia adalah, contoh dia bagi temperature 20 degree Celsius. So soalan dia minta kirakan translational kinetic energy bagi gas molekul tersebut. Okay, jadi awak boleh gunakan equation KTR bersamaan 3/2 K darab temperature. So gantian yang perlu kat sini adalah just temperature saja. So pastikan conversion temperature tu dalam Kelvin. Okay, jadi awak kena masukkan 3/2 darab dengan 1.38 eksponen negatif 23 dan temperature ni 20 tambah dengan 27 3.15. So itulah nilai KTR. Okay, dan unit bagi kinetic energy adalah dalam joule. Tetapi kalau diberi bukan satu atom, bukan satu molekul, tapi adalah N molekul, bermaksud N ni besar daripada 1. Okay, bermaksud kita tak nak cari pun kinetic energy bagi sesuatu molekul, tapi nak lebih kepada satu gas container. Okay, jadi kita boleh kirakan total translational kinetic energy tu ubah dia cuma pada
N ni saja. So dalam ni 3/2 KT, N kat sini adalah 1, sebab tu tak dituliskan N. So sebenarnya asal dia adalah 3/2 darab N darab K darab temperature. Okay, tetapi N di sini untuk kes bagi satu molekul, okay, bagi satu molekul N ni adalah 1, sebab tu tak ditulis pun KTR bersamaan 3/2 NKT. Sebab N ni untuk kes bagi satu molekul gas, nilai dia adalah 1. Jadi kalau kita ada beberapa molekul dalam satu container gas, awak nak kirakan total translational kinetic energy, awak boleh gunakan 3/2 darab N darab K darab temperature. Okay, jadi kalau nak kirakan number of molecule, so kat sini kita boleh gunakan beberapa persamaan lah. Iaitu contoh dalam soalan dia bagi dah number of mole. So boleh gunakan N is number of molecule bagi dengan Na. So nak kirakan N di sini, okay, awak darabkan mole, bilangan mole gas dalam soalan darab dengan constant Avogadro iaitu 6.02 eksponen 23. So dapat N. So bila dapat N, boleh kirakan dia punya total translational kinetic energy. Okay, dan untuk kes bagi beberapa bilangan mole of the gas, so yang mana nilai N ni bukan 1 tapi lebih besar daripada 1. Contoh dalam soalan dia bagi 2 mole, 3 mole, 4 mole. So kat situ N mole of gases, kita boleh gunakan pula equation 3/2 nRT, bukan NKT tapi nRT. Okay. So kat sini kita just tunjukkan sedikit lah macam mana terbitan daripada NKT jadi nRT. So fokus pada NK dengan nR. Okay, saya padamkan di sini. Saya nak conteng sedikit. Okay, tunggu. Okay, so from equation dalam sebutan molecule of gas 3/2 N di sini, okay, adalah daripada rumus number of mole bersamaan N bahagi Na. Okay, jadi keluarkan N sebagai subjek, so jadi N darab Na. Okay, manakala K di sini, K datang daripada equation, yang mana K bersamaan R bahagi Na. So, keluarkan K sebagai subjek, so jadi R bahagi Na. Okay, darab dengan temperature. So, nampak di sini Na dengan Na boleh cancel. Sebab tu jadi 3/2 nR darab dengan temperature. Okay, so senang hafal. Macam mana nak hafal rumus ni adalah N dengan K, pairing dia adalah seperti NAK. NK ni adalah seperti NAK. NAK. Kalau NR ni adalah seperti NOR. NOR. Okay, jadi N kecil dengan R besar. N besar dengan K kecil. Okay, jadi jangan gabungkanlah. Contoh, awak nak gunakan dalam sebutan number of molecule, so NAR. Salah lah sebab N besar dengan K kecil. Dia tak boleh N besar dengan R besar. Sebabkan daripada derivation ni pun kita dapat yang mana N kecil dengan R besar. NOR, NAK. Okay, so macam mana nak apply equation ni dalam soalan? Kalau soalan tu dibagi dalam sebutan mole, awak boleh gunakan equation 3/2 nRT. Okay, tapi kalau dibagi dalam sebutan molekul, dia bagi tahu apa nilai molekul gas tersebut, awak boleh gunakan dalam sebutan NKT, 3/2 NKT. Okay, next. Kita masuk kepada principle of equipartition of energy. So far kita dah faham apa tu maksudnya molecular kinetic energy. Equation asas dia adalah KTR bersamaan dengan 3/2 NKT besar ataupun 3/2 nRT. Start with the simplest, a monotonic atom. So this is something like a helium atom, which is just one atom by itself. Now this helium atom
can store translational kinetic energy. It can move backwards and forwards. Let's say that's the X direction. It can move up and down. Let's call that the Y direction. And it can also move in and out like this. So we can say that's in the Z direction. So there's actually 3 dimensions in which it can store this translational kinetic energy. So each of those dimensions is associated with what we call a degree of freedom. So degree of freedom is a way in which a molecule or an atom can store energy. So this single monotonic atom has 3 translational degrees of freedom. Now this atom can also rotate, but that's actually got a negligible amount of kinetic energy associated with it. The reason for that is that atoms are very small and the mass of the atom is concentrated in the nucleus. So the nucleus of the atom is about the size of 10 to the minus 15 meters, so it's tiny. The moment of inertia for a sphere, such as this, if we model our atom as a sphere, is given by 2 on 5 mr squared. So you can see that the rotational kinetic energy, which is a half I omega squared, is going to be absolutely tiny because of the very tiny mass and the very, very tiny radius. And so any rotational kinetic energy is negligible, and we don't have any degrees of freedom associated with the rotational kinetic energy for a monotonic particle or atom. Also, there's no vibrations here because we don't have any bonds for it to vibrate about. So this monotonic particle just has 3 degrees of freedom, and they're associated with that translational movement. So it can move in the X, Y, and Z direction. Jadi kat sini, pembahagian tenaga boleh dikeluarkan dalam satu prinsipal. Energy is tenaga. Equi ini adalah maksudnya sama rata. Sama rata. Partition ini maksudnya pembahagian. Okey, pembahagian ni sebenarnya adalah kita nak bahagikan tenaga tu sama rata dalam 3 pembahagian. Pembahagian yang pertama adalah untuk sepanjang x-axis, yang kedua sepanjang y-axis, dan yang ketiga adalah sepanjang z-axis. So itu adalah principle of equipartition of energy. Sebab apa? Sebab molekul ni bergerak secara random. Jadi dia tak bergerak secara satu arah saja, dia bergerak dengan arah yang berbeza dan randomly. Jadi kita boleh membuat satu equipartition of energy untuk kirakan berapa total energy dia sebenarnya. Okay, jadi pada x-axis, y-axis dengan z-axis. Okay, jadi apakah principle of equipartition of energy? Okay, so the principle says that the equipartition of energy meaning the mean kinetic energy. Okay, mean kinetic energy untuk setiap 1 degree of freedom, nilai dia adalah half kT. K is for Boltzmann constant, T besar is for temperature. Bermaksud kalau kita nak bahagikan pada x-axis sebagai contoh, okay, contoh ada satu molekul, dia bergerak pada x-axis, ini adalah y-axis dan ini adalah z-axis. Okay, katakan dia gerak pada awalnya sepanjang x-axis. Okay, jadi apakah dia punya tenaga? So tenaga dia adalah jenis kinetic energy sebab dia bergerak ada motion V ada K. Okay, jadi dia ada kinetic energy. Dan spesifik dia, nama dia adalah mean kinetic energy. Jadi dia dah bergerak. So katakan dia bergerak ... ke kanan. Okay, jadi berapa banyak tenaga yang disimpan sepanjang pergerakan dia ke kanan along x-axis. Okay, jadi kat situ sesatu axis X itu adalah 1 degree of freedom. Okay, so degree of freedom simbol dia adalah F. Okay, F. Okay, bermaksud satu paksi, 1 F. Satu pergerakan ada 1 F. Okay, jadi bagi satu pergerakan ke kanan, degree of freedom dia adalah 1. So, berapa banyak tenaga yang disimpan adalah sebanyak half kT. So, tenaga dia, K dia adalah sebanyak 1/2 K darab dengan temperature. Okay, katakan lagi molekul tersebut dia bergerak sepanjang y-axis. So, dia bergerak pula ke atas. Okay, secara translational, linear. So, dia bergerak ke atas. So, sekarang ada berapa pula degree of freedom? Okay, ada 2. So tadi sepanjang x-axis, sekarang sepanjang y-axis. So dia ada 2 degree of freedom.
Okay, sekarang dah ada 2 degree of freedom. Dia boleh bergerak ke kanan dan ke atas, maksudnya dah ada 2 degree of freedom. Okay, dan berapa banyak tenaga yang disimpan untuk paksi Y sahaja, kinetic energy dia adalah sebanyak half kT. Maksudnya setiap 1 degree of freedom tu adalah half kT. Jadi total kinetic energy dia sekarang dah ada half kT tambah half kT, iaitu K darab dengan temperature. Half-half dah hilang jadi 1. Tambah half-half tambah 1/2 tambah 1/2 adalah nilai dia 1. Okey, dan katakan kemudian dia pula bergerak ke paksi Z axis secara translational. Okey, jadi kat sini degree of freedom total number dia sekarang ada 3. Jadi berapa banyak tenaga yang dia simpan semasa dia bergerak sepanjang Z axis juga sebanyak half kT. Okey, dan berapakah total kinetic energy dia ada adalah 3/2 kT. Sebab 1/2 kT tambah 1/2 kT tambah 1/2 kT. Bermaksud nilai dia adalah 3/2 K darab dengan temperature. Jadi kesimpulan dia, principle of equipartition of energy says that setiap 1 degree of freedom, okay, setiap 1 nilai F, average kinetic energy dia adalah sebanyak half kT. Okay, jadi kalau kita ada beberapa degree of freedom, okay, kita akan buat satu rumusan di mana mean kinetic energy dia adalah F/2 K darab dengan temperature. Okay, F/2 K darab dengan temperature. So F ini membawa maksud number of degree of freedom. So F ini bergantung kepada jenis molekul. It depends on type of molecule. Selepas slide ini kita akan belajar jenis-jenis molekul. Okay, so T ni adalah temperature dalam unit Kelvin, K adalah dalam SI unit joule per Kelvin iaitu Boltzmann constant. Okay, dan K ni maksudnya mean kinetic energy. Okay, so degree of freedom, apa maksud dia? So simbol degree of freedom adalah F. Simbol degree of freedom adalah F. Okay, jadi maksud degree of freedom adalah the number of ways, the number of motion. Maksudnya berapa banyak cara dia boleh bergerak. Okay, independent mode of motion ataupun independent ways in motion. Yang mana molekul tu boleh bergerak. Kenapa dia boleh bergerak? Kenapa dia nak bergerak? Sebab dia nak store ataupun obtain the kinetic energy. Kinetic energy ni yang mean kinetic energy tadi lah pada slide sebelumnya. Okay, jadi kat sini kita ada 3 jenis motion. Okay, motion yang pertama adalah translational motion. Yang kedua adalah rotational motion. Yang ketiga adalah vibrational motion. Okay, so maksudnya molekul boleh bergerak secara 3 cara, 3 ways, 3 methods. Okay, bagi method yang pertama iaitu translational motion. So untuk translational motion, kita boleh rumuskan dekat sini di mana contoh dia adalah seperti helium gas, okay, ataupun argon gas, natrium atom. So semua tu adalah untuk contoh bagi translational motion. Okay, jadi translational motion ini adalah pergerakan linearly. Maksudnya atom tersebut boleh bergerak selari dengan paksi Y, paksi X ataupun paksi Z axis. Kalau rotational motion adalah putaran sepanjang paksi. So ini adalah putaran paksi X, okay, ini adalah pada putaran paksi Y ataupun putaran pada paksi Z. Okay, dan last sekali adalah vibrational motion, iaitu dia bergerak secara vibration along the same axis. Contoh kalau kita kata vibration along Y axis, maksudnya Y axis tu tegak, jadi dia punya vibration dia ke atas dan ke bawah. Kalau vibration dia adalah sepanjang X axis dia melintang, so vibration dia adalah secara kanan dan kiri. Dan kalau katakan vibration dia adalah sepanjang Z axis, so Z axis tu katakan paksi dia out of the pitch, so dia punya pergerakan vibration tu adalah secara to and fro motion, maksudnya ke depan dan ke belakang. So kat sini nampak di mana molekul yang bergerak di sekeliling kita tu boleh berlaku secara 3 cara lah, iaitu translational, rotational ataupun vibration. So kat sini penting yang mana awak kena faham, dia akan bergantung kepada jenis atom. So kat sini kita ada 3 jenis atom, monoatomic, diatomic dan polyatomic. So maksudnya degree of freedom tu bergantung kepada jenis atom. Okay,
Dan kesimpulan yang kita nampak pada slide ni adalah pada higher temperature, vibrational motion akan bertambah. So, vibration motion ni akan wujud hanya untuk high temperature sahaja. So, maksudnya kalau gas tersebut berada pada low temperature, tidak ada vibrational motion. Okay, vibration motion hanya untuk high temperature. So, berapa tinggi? So, dia perlu more than 720 Kelvin. Setinggi tu, lebih besar daripada tu. So, baru wujud vibrational motion. Jadi kita tengok pula apakah maksud setiap satu monodi dengan polyatomic. Okay, bagi kes yang pertama, jenis monoatomic. Okay, contoh monoatomic itu adalah seperti helium atom. Okay, Ne atom, neon atom ataupun argon atom. Okay, ataupun vapor metal seperti natrium ataupun mercury. So ini adalah melibatkan satu atom, single atom. Itu maksudnya monoatomic. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, monoatomic, kita kena kirakan berapa banyak motion yang dia ada. Sebab kita ada 3 motion. Yang pertama adalah translational. Yang kedua adalah vibrational motion. Rotational dulu. Rotational motion. Dan yang ketiga adalah vibrational motion. Okay, jadi ada 3 possibility untuk translational pada paksi X, paksi Y, paksi Z. Rotational pun sama, ada 3 possibility. Paksi X, paksi Y, paksi Z. Vibrational pun sama, 3 possibility, X, Y dengan Z. Okay, jadi kalau kita nak tentukan berapa banyak degree of freedom bagi monoatomic, so kita kena kirakan setiap satu. Ada berapa banyak possible way untuk dia bergerak. Okay, jadi untuk single atom, bila dia bergerak ke kanan, kita boleh nampak pergerakan dia ke kanan. Obviously seperti satu bola, bayangkan atom ni seperti satu bola, dia bergerak ke kanan. So boleh nampak pergerakan dia. Jadi itu menunjukkan dia wujud satu degree of freedom. Okay. So maksudnya ini adalah along X, Y, Z. Saya lakarkan dulu ni X, Y, Z, X, Y, Z. Okay, jadi translational pada paksi X wujud bagi monoatomic. Okay, kalau dia bergerak pula sepanjang y-axis ke atas, so kita boleh nampak pergerakan dia. So maksudnya ada degree of freedom kat situ. Okay, dan kalau dia bergerak ke depan, so sekali lagi kita boleh nampak pergerakan dia ke depan. Jadi itu ada satu degree of freedom. Okay, bermaksud untuk kes monoatomic, wujud ketiga translational motion pada paksi X, paksi Y dan paksi Z. Okay, jadi yang saya tik-tikkan ni adalah bilangan F. So, ada berapa banyak tik? Ada 3 tik. So, maksudnya ada 3 degree of freedom untuk kes translational motion. Tengok pula untuk rotational. So, boleh tak kita nampak pergerakan atom tu bila dia rotate pada paksi X-axis? Okay, jadi bila satu bola, bayangkan atom seperti bola tu rotate pada paksi X-axis, kita nampak seperti dia statik sahaja. Dia nampak seperti tak bergerak sebab dia bergerak dengan sangat laju. Jadi ibarat dia tak nampak pergerakan dia. Semasa dia rotate tak nampak pun rotation dia. Okay, so kat situ tidak wujud rotation pada paksi X. Dan sekarang dia rotate pada paksi Y. Tadi dia rotate X, so sekarang dia rotate pada paksi Y. So bila dia rotate pada paksi Y, sekali lagi kita tak nampak pergerakan rotation dia. Sebab apa? Sebab dia bergerak dengan sangat laju. So nampak dia macam statik je. Padahal dia tengah rotate along y-axis. Sama juga untuk z-axis juga tidak ada rotational motion. So maksudnya tidak wujud rotational motion untuk kes bagi monoatomic gas. Okay, dan last sekali untuk vibration, bagi kes monoatomic gas, okay, so ini adalah bergantung kepada soalan. Kebiasaannya tidak wujud vibration motion untuk kes bagi monoatomic. Tidak ada. Okay, jadi berapakah degree of freedom untuk monoatomic gas? Okay, jawapannya adalah 3. Okay, ada 3. 3 degree of freedom. Kat mana degree of freedom dia adalah secara translational along X, translational motion along Y dan translational motion along Z axis. Okay. Okay, let's now consider a diatomic particle. So H2 is a common example. You've also got N2O2. So this is 2 atoms connected by 1 bond. Now in this case, it can also move in the 3 directions. So it can move backwards and forwards,
up and down, in and out. So it has got 3 translational degrees of freedom. Now this particle can also rotate. When it rotates about, let's call this the z-axis, that has got energy associated with it. It can also move about the axis this way, so like this, and that has also got energy associated with it. Now if it rotates about this axis, like this, there's actually very little rotational kinetic energy stored in that way for the same reasons as before. The mass is concentrated in the nucleus with a tiny radius, and so we've got very little rotational kinetic energy stored in that way. So this diatomic molecule has 2 rotational degrees of freedom. Now, diatomic molecules can also vibrate. So here's another model with a spring in between, so you can see they can spring in and out like this. Now when we start it springing, we can set the initial kinetic energy and the initial potential energy for that oscillation. You'll be learning more about that in the oscillations topic. But because we have those 2 choices when starting it to vibrate, that's got 2 degrees of freedom associated with it. Now, an important thing about degrees of freedom is that it does actually depend on the temperature. At low temperatures, below 100 kelvins, the particles can move, so they all have the translational kinetic energy. But when they collide with other particles, they don't actually have enough energy to start those other particles rotating. So at low temperatures, below about 100 Kelvin, these diatomic molecules only have the translational kinetic energy. They also do not have enough energy to start other particles vibrating. So they've just got the 3 translational degrees of freedom at low temperatures. In the medium range, between 100 kelvins and 1000 kelvins, they do have enough energy to start other particles rotating when they collide. But they do not have enough energy to start other particles vibrating. So between 100 kelvins and 1000 kelvins, diatomic molecules have 5 degrees of freedom, 3 translational and 2 rotational. Above 1000 kelvins, they have enough energy to start things vibrating. And so at that point, they've got 7 degrees of freedom, 3 translational, 2 rotational, and 2 vibrational. Okay, now... Okay. So tengok pula pada diatomic gas. Contoh diatomic gas adalah seperti hydrogen gas, oxygen gas, chlorine gas, nitrogen gas, carbon monoxide. Okay, so ini adalah bentuk diatomic gas. So kita ada bonding antara atom tersebut. Okay, jadi kalau kita nak kirakan berapa banyak degree of freedom untuk diatomic gas, kita buat konsep yang sama. Okay, saya padamkan titik dulu. So kita perlu kirakan ada berapa banyak possible way yang dia boleh bergerak. Okay, so start dengan translational along X dulu. So bila dia bergerak, so sekarang bentuk dia adalah diatomic. Okay, so ni bentuk dia sekarang. Okay, ni adalah contoh seperti oxygen gas. So ni adalah bonding dia. Okay, jadi bila dia bergerak sepanjang x-axis, okay, dia bergerak ke kanan, so kita nampak pergerakan dia. Obviously kita nampak dia bergerak. So maksudnya dia ada translational pada paksi X. Kemudian dia bergerak ke atas paksi Y, so nampak pergerakan dia, so dia ada degree of freedom pada paksi Y. Dan translational pada paksi Z, bila dia bergerak ke hadapan, juga boleh nampak pergerakan dia secara translational ke hadapan. So kat sini ada 3 degree of freedom untuk translational bagi case diatomic gas. Okay, dan sekarang tengok pula rotational. So rotational motion along x-axis. So bila dia rotate pada paksi x-axis, kita boleh nampak dia punya rotation seperti bilah kipas. Sebab apa? Sebab bonding dia macam ni. Atom dengan atom, bonding by attraction. So bila dia rotate pada paksi X, dia akan rotate macam bilah kipas. So nampak pergerakan dia. Jadi kat situ wujud rotational motion pada paksi x-axis. Okay. Contoh kat sini dia lakarkan paksi Z tu di atas, manakala paksi Y tu di
hadapan. So boleh je mana-mana satu. Okey, katakanlah saya gunakanlah sahaja gambar rajah di kat sini. Okey, katakan sekarang dia bergerak pada paksi Z axis. Dia rotate. So paksi Z axis tegak. So bila atom oksigen tersebut dia rotate pada paksi Z axis, kita boleh nampak dia punya rotation macam helikopter punya bilah kipas. Helikopter punya kipas. Okey, sebab helikopter kipas berada di atas helikopter, badan helikopter. Jadi kita nampak dia punya putaran. So kat situ wujud rotation pada paksi Z axis. Okay, tetapi kalau dia cuba rotate pada paksi Y, okay, so paksi Y tu adalah selari dengan the bonding between the molecule. Okay, jadi disebabkan dia selari dengan the bonding of the molecule macam bentuk spring ni, jadi bila dia rotate pada paksi Y, kita tak nampak pun putaran objek tersebut. Tak nampak yang mana atom tu bergerak. So nampak dia static sahaja. So menunjukkan rotation pada paksi Y tu tidak wujud. Okay. So kat sini keyword dia adalah kalau kita nak kirakan untuk rotational motion, kalau bonding between the molecule adalah selari dengan paksi, so tidak wujud rotation motion pada paksi tersebut. Okay, jadi kesimpulan kat sini untuk kes diatomic gas, wujud 3 degree of freedom untuk translational motion tambah dengan 2 lagi degree of freedom untuk rotational motion. So total ada berapa degree of freedom? Total dia adalah 3 tambah 2 iaitu 5 degree of freedom. Okay, so 3 untuk translational, 2 untuk rotational. Ini adalah untuk kes diatomic gas. Okay, dan yang terakhir adalah untuk polyatomic gas. Okay. We can have more complex molecules, such as this methane molecule here. At low temperatures, this methane molecule can also move in 3 dimensions, and so it also has 3 translational degrees of freedom associated with it. This one, it can actually rotate about 3 different axes, and so it also has 3 rotational degrees of freedom. At high temperatures, it's also going to have vibrational degrees of freedom. So for more complex molecules, below 100 kelvins, they also only have 3 degrees of freedom associated with translation. As the temperature increases, depending on the geometry of the molecule, they can have additional rotational degrees of freedom. And then when we get above 1000 kelvins as well, they can start vibrating, and so we'll have additional degrees of freedom that way. But you won't be expected to calculate how many vibrational degrees of freedom complex molecules have, because that gets difficult. Okay, okay, dan yang terakhir adalah untuk polyatomic gas. Okay, polyatomic gas adalah combination more than 2 atom molecule. Contoh seperti air, H2O, carbon dioxide, okay, O3, NH3, N2O4, H2S. So semua ni adalah melibatkan lebih daripada satu bonding. So 2 atom ataupun 3 atom yang dibondingkan bersama-sama. 3 ataupun lebih lah. Okay. Jadi kat situ bagi poly tu maksudnya banyak. Polyatomic. So banyak atom. Jadi kalau dalam kes poly, translational motion ada pada ketiga-tiga paksi X, Y, Z. So bila dia bergerak, contoh dia punya bentuk atom sekarang adalah seperti macam ni. Saya lukiskan H2O. Okay, so ni adalah H, molekul H bonding by oxygen. So ni adalah O, another O. So ni adalah O, ini H. So contoh ini adalah gambar rajah untuk water molecule H2O. So bila water molecule ni bergerak secara translational pada paksi X, nampak pergerakan dia. So ketiga-tiga paksi ada wujud translational motion. Okay, bagi rotational pula, rotational tu dia akan wujud untuk ketiga-tiga paksi juga. Ni salah Ni bukan 2, ni 3. Betulkan dalam lecture note. So sebab apa? Sebab bila water molecule tu dia rotate pada paksi X, so kita nampak rotation dia. Maknanya nampak atom tu bergerak. Paksi Y dia rotate, paksi Y juga nampak pergerakan. Paksi Z ke depan pun sama, dia nampak pergerakan. Maksudnya atom tersebut bergerak. Tidak ada satu pun
bonding molekul, bonding interaction antara molekul tu yang selari dengan paksi. Jadi itu menunjukkan rotational motion wujud untuk ketiga-tiga paksi, X, Y dengan Z. So kita dah ada tiga degree of freedom untuk rotational motion. Okay, manakala case untuk vibration, ini special Untuk vibration dia bergantung kepada soalan. Hanya wujud pada case in the high temperature. Untuk low temperature tidak ada wujud vibration. Jadi sebab tu untuk ketiga-tiga case mono, di dengan poly, saya tak bincangkan untuk vibration motion. Okay, jadi kesimpulan dia bagi case polyatomic, berapa total degree of freedom? 3 tambah 3. Jawapan dia 6. 6 degree of freedom. Okay, so next slide. So next slide kita tengok pula apakah maksud internal energy. Internal energy, simbol dia adalah U. Maksud internal energy adalah the sum of total mean kinetic energy tambah dengan total potential energy. So itu adalah internal energy. So internal energy ni seakan-akan maksudnya sama dengan total internal energy. Okay, total energy. Okay, so total energy U bersamaan K tambah dengan potential energy. So potential energy adalah disebabkan the weight. So ni adalah disebabkan weight. So saya subscribekan G. So ini adalah seperti mana total energy yang kita dah belajar untuk chapter 5 dan sebelum-sebelum ni. Contoh kalau macam chapter 5 kita tahu total energy E bersamaan K plus U. Okay, K kat sini seakan-akan molecular kinetic energy. Okay, potential energy U ni adalah seakan-akan potential energy of molecule dan total energy E ni adalah seakan-akan internal energy. So kenapa kita tak gunakan simbol E kat sini? Sebab simbol E untuk case bagi chapter 14 membawa maksud yang lain. Itu adalah simbol untuk maksud yang lain. Jadi kita tak gunakan E sebagai internal energy. Okay, jadi kat sini penting untuk awak faham di mana disebabkan atom tu bersaiz sangat kecil, jadi UG ni adalah nilai dia kosong. Sebab mass of the atom is so small. Okay, mass dia sangat-sangat kecil. Oleh sebab tu, intermolecular forces from between the molecule akan boleh diabaikan. So nilai UG ni adalah zero. So sebab tu, U adalah internal energy bersamaan dengan K. Okay. So untuk case bagi n number of molecule. So untuk n molecule, kita boleh kirakan berapa banyak internal energy menggunakan equation F per 2 N KT. So N ini adalah number of molecule, K adalah Boltzmann constant. Okay. Dan T besar adalah temperature dalam unit Kelvin. F ini maksudnya degree of freedom. Okay, contoh kalau dibagi soalan, given berapa molekul saya nak bagi? Okay, katakan saja, given 100 oxygen molecule, dia disebut 100 oxygen molecule. Okay, given 100 oxygen molecule move in a container at, okay, dot ni maksudnya ayat penuh lah. Given 100 oxygen molecule move in a container gas at 20 Kelvin of temperature. So calculate the internal energy of the gas. So nak kirakan U. Jadi awak boleh gunakan equation U bersamaan F per 2 N KT. So N besar itu adalah number of molecule 100, K ini constant, temperature masukkan 20 Kelvin, make sure dalam SI unit, dan F ini tengok pada soalan. Ni adalah oksigen. Okay, bagi kes oksigen dia adalah diatomic. So diatomic berapa nilai F? Nilai dia adalah 5. Okay, so maksudnya awak kena masukkan U bersamaan 5 per 2 darab dengan N darab dengan K darab dengan temperature. So kirakan tekan kalkulator, itu adalah nilai internal energy. Unit dia adalah dalam joule. Okay. So kat sini penting untuk awak tahu jugalah apakah jenis molekul yang ditanya dalam soalan. Okay, kalau oksigen, F dia adalah 5 sebab dia adalah diatomic gas. Okay, dan kalau soalan yang seterusnya dibagi dalam sebutan mol. Okay,
sebutan mol. N ni adalah mol. So, kalau dalam sebutan mol, nak kirakan internal energy, boleh gunakan F per 2 N darab R darab dengan temperature. Okay, so kat sini penting untuk awak tahu juga yang mana N ini datang sekali dengan K. So, tips untuk hafal dia adalah sama macam K sebagai mean kinetic energy. N dengan K seperti NAK. N-A-K. N dengan R ini adalah seperti NOR. Ini adalah cara untuk hafal lebih mudah lah. Okay, N besar dengan K, N kecil dengan R. NAK, NOR. Okay, dan sebab sebenarnya adalah daripada derivation lah. Okay, mana N besar ni adalah number of mole darab dengan Avogadro constant. K ni adalah equation R per NA. So NA boleh cancel, dapatlah N darab dengan R. Okay, so ini adalah equation yang awak kena gunakan saja. Hafal dan gunakan saja equation tersebut. Okay, so itu adalah internal energy. Okay, dan kesimpulannya adalah perbandingan antara 3 gas yang kita dah belajar, mono, diatomic dengan polyatomic. Didapati degree of freedom untuk mono adalah 3. 3 ni adalah sepanjang translational, so 3 translational motion. Untuk diatomic, 3 untuk translational, 2 untuk rotational. Bagi polyatomic adalah 3 untuk translational dan 3 untuk rotational. Okay, jadi kalau kita kirakan internal energy U untuk N molekul, so kita boleh gunakan equation F per 2 NKT ataupun nRT, mana-mana satu. F per 2, saya gunakan nRT nRT. Jadi F kat sini untuk monoatomic adalah 3. So U adalah 3 per 2 nRT. Bagi diatomic, F ini adalah 5. So internal energy dia adalah U bersamaan 5 per 2 nRT. Bagi polyatomic, F dia adalah 6. So internal energy dia adalah U bersamaan 6 per 2. 6 per 2 tu adalah 3. Faktoriasi 3. 3 nRT. Ini adalah kesimpulan untuk kira internal energy bagi atom yang berbeza. Okey, dan kesimpulan yang seterusnya kita dapati daripada equation of internal energy F per 2 NKT dan juga equation BRMS. Okay, so kita boleh nampak kaitan antara internal energy dengan temperature is directly proportional. So U dengan T directly proportional. BRMS dengan T juga directly proportional. Jadi ini memmaksud di mana molekul tersebut akan lebih energetic. Dia akan bergerak dengan lebih laju. BRMS lebih tinggi bila kita naikkan temperature. Manakala kalau kita dropkan temperature, apa yang berlaku? Tenaga pada molekul akan menurun, jadi pergerakan dia akan lebih slow dan lebih lemah. We now understand temperature as a measure of the molecular kinetic energy present in the particles of a substance. As we said, this kinetic energy is distributed amongst translational motion, rotational motion, and vibrational motion. There is also molecular potential energy by virtue of the electromagnetic force acting amongst the atoms of an individual molecule and between each separate molecule. The sum of all of these types of energy that are exhibited by the particles of a substance is called the internal energy of that substance, represented by an uppercase U. This is the energy associated with atomic motion, and it is a quantity that is directly proportional to the temperature of a sample. Higher temperatures mean more internal energy. Lower temperatures mean less internal energy. In this way, we must understand that a substance does not contain heat. It contains internal energy, like the kinetic energy of all the particles, and it is the transfer of this energy from areas of high temperature to areas of low temperature that we can label as heat. Internal energy is an important concept in the study of thermodynamics, which is the study of heat and temperature and their relation to energy and work. The internal energy of a system can be increased due to heat transfer, but also due to things like friction or structural deformation when bending a piece of metal or stretching a rubber band. But as we learned earlier, for a particular system, there will always be conservation of energy.
We already know about the kinetic energy and potential energy of an object moving through a gravitational field. So let's add the internal energy of the particles in the object to this list and restate conservation of energy with the following equation. Change in potential energy plus change in kinetic energy plus change in internal energy will always be zero. That means that whenever there is a change in any one of these quantities, the difference in energy must transform into or be provided by one of the other forms. So when two objects participate in an inelastic collision, some of the kinetic energy is transferred into internal energy, which will be absorbed by the objects. Internal energy can in turn be used to do work through heat transfer, pressure volume work by an expanding gas, or some other process. We should also note that internal energy is a state function, which means that the internal energy of a system depends only on the state of the system and not how it got to that state. We will learn more about state functions later. These kinds of concepts are precisely what we will be examining when we discuss the laws of thermodynamics, so let's move on to this incredibly important subject.